Ay, oh. Oh. Asaan si Freya? Duyan si Freya. Bagong ligo si Freya. Alin? Ayun. Ayun, oh. Si Rebecca, oh. Oh, ayun si Rebecca. Oh, tingnan mo, oh. Oh. Oh, ay, si Rebecca. Ay, si Rebecca. Ay. Bika. Bika. Oh. Tawag mo si Bika? Oh. Doon si Bika, oh. Saan niyo pupunta? Ay, andun kasi mayroon dun ano, oh. Up. Duyan kami, ni Freya. Duyan kami, ni Freya. Si Freya mabait. Bye-bye. Sabihin mo, bye-bye. Tawagin mo yung bird. Wait. Tawagin mo ang bird. Bye-bye. Asan? Asan yung bird? Asaan? Asaan? Oh. Priya. Si Priya. Ay, saan? Saan pupunta? Sabihin mo, ano ba yan? Beautiful eyes. Beautiful eyes muna, Priya. Priya. Uy, asan yung nakita mong bird? Asan yung bird? Wala, hindi mo nakita yung bird. Yung ano? Yung, ayun, yung butterfly. Hala, nakita ni Priya butterfly. Mayroon dun butterfly. Fly. Tawagin natin si Rebecca. Rebecca. Tawagin mo si Rebecca. Rebecca. Tawag na. Abika. Duyan si Freya. Duyan si Freya. Aduyan. Saan pupunta? Saan pupunta, Priya? Saan na pupunta? Ayun, si Priya, tingnan natin si Priya, titingnan natin si Priya. Ayun si Priya, Ay, nguso man yan, Beautiful eyes. Beautiful eyes mo na. Beautiful eyes. Hindi na marunong mag-beautiful eyes si Priya. Beautiful eyes na eh. Flying kiss na lang. Flying kiss. Uy, hindi na rin marunong. Limot na ni Priya eh. Asan si Priya? Oy, ganun. Very good. Beautiful eyes naman. Uy, very good yan beautiful eyes naman si Priya. Beautiful eyes. Uy, flying kiss. Beautiful eyes naman. Uy. Uy. Asan si Priya? Turo mo si Priya. Asan? Ayun, si Priya. Ano dumaan? Brom, ha? Brom ba? Dumaan yung brom. Uy. Brom. Nakita. Saan? Tika lang. Sino yun? Saan yun? Oy, flying kiss ya flying kiss na Priya. Asan si Lolo? Asan? Asan si Lolo? Wala Andun? Sa malayo? Andun sa malayo. Tatrabaho si Lolo? Ha? Ano? Antok na, Priya? Antok na ba? Dance na muna. Dance. Paano mag-dance si Priya? Dance. Ay, antok na, Priya, antok na, Bababa na tayo. Ay, tatayo na tayo. Tatayo na si Priya. Antok na ba yun si Priya? Beautiful eyes yun si Priya, asan si Priya? Ayun si Priya, ganda man yung Priya namin, ano man yan, beautiful eyes pa yan, beautiful eyes yan, Priya, bakit hawakan mo, ama? Ano yan? Ano akita mo?
Ah, sino yun? Apa, ah? Apa, ah? Sarap pa, ah? Kagatin mo, apa, ah? Kagatin, apa, ni Priya. Oh, ayun, oh. Uy. Oh, babay na. Oh, babay na. Tatayo na tayo. Tatayo na tayo. Sleep ka na? I-sleep na? I-sleep na, Priya? Ha? I-sleep na ba? Bye-bye na. Oh, si Rebecca. Oh, ando si Rebecca. Oh, bye. Oh, babay na kay Rebecca. Bye. Ay, tago mo, apa. Ay, tago, apa. Ay, alis dyan, Rebecca. Ay, alis dyan, Rebecca. Oh, ayun si Rebecca. Oh, ay. Rebecca. Ah, asan si Rebecca? Uy, ayun si Rebecca. Oh, ay. Ano si Rebecca? Oh. Babay na. Oh, paibig-ibig pa yan ng ano. Paibig-ibig pa yan ng buntot. Ah, alis na dyan, Rebecca. Alis na. Alis na, Rebecca. At tayo na kami ni Priya. Ah, bye-bye. Ah, bye-bye. At tatayo na si Priya. Bye-bye.